Timer starts. Kamay lang, kamay. Bagay? Hayop? Hindi. Fruit? Pagkain? Oo. Patay tayo dyan. Nawala. Pagkain? Apunan? Prutas? Condiments? Anong sweet type? Condiments? Ketchup? 20 seconds. Manghang? Black pepper? Hot sauce? 40 seconds. Ay lang, sibuyas? Sibuyas? Kamatis? Bawang? Sabato mo? Wala! Patay tayo dyan! Go! Condiments! 1 minute, 1 minute. Sure mo naman. Lagay mo na lang dyan. Tagalog. Pamintang bilog. Kamay ni Rita. Pamintang duro. Malapit na. Malapit na. Basta paminta. Malapit ang oras nyo. Kaya ni Rita mo. Sili. Sili. Ayan, galit na. Di ko na-express. 2 minutes. Last 1 minute. Wala. Kategoria. Tagalog to. Pangutang ko sa Tagalog eh. Patay tayo dyan. 30 seconds. Paborito ni Joe. Alam ko yun. 30 seconds. Last 30 seconds. Pidada. Nakalimutan na. Last 25. Away ko mamaya, away. Away na. Last 20. Last 20. Wala ako na wala eh. Last 16, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,